फुलिया रेलवे स्टेशन के पास पड़े कचरे के ढेर में अचानक आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। सूत्रों के अनुसार गुरुवार फुलिया के परेशनाथपुर सिनेमा हॉल रोड के पास रेलवे की खाली पड़ी जमीन पर जमा कचरे के ढेर में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही शांतिपुर दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। साथ ही आरपीएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। दमकल कर्मियों का अनुमान है कि यह आग लोगों की लापरवाही के कारण लगी हो सकती है। फिलहाल रेलवे पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। এখানে সব পরিত্যক্ত সমস্ত জিনিসে আগুন লেগে গেছে যে কোনো কারণে, তো ওনাদের থেকে খবর করাতে আমরা খুব তাড়াতাড়ি এসে এটাকে আগুনটাকে অ্যারেস্ট করলাম। বিশেষ করে এই যে একটা ট্রান্সফরমার আছে, এটাতে যদি আগুন লেগে যায় ক্ষতি হবে এলাকার, ওই জন্য তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা। সেরকম কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে না, এখন কোনো ক্ষয়ক্ষতি না। ওই আগুনটা কীভাবে লাগতে পারে বলে মনে করছি? এগুলো শুনুন, এগুলো এই ওয়েস্টেজগুলো ফেলায়, এবার কেউ বিড়ির ফেললো, ডিসলাই ফেললো, সেখান থেকে আগুন ছড়িয়ে যায়। এগুলো মানুষকে একটু সচেতন হতে হবে, এই হচ্ছে বিষয়। কতক্ষণ লাগলো মোটামুটি? মোটামুটি আধা ঘন্টা লেগেছে আমাদের ফায়ারটাকে অ্যারেস্ট করতে। স্যার আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম বি ঘোষ।